صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تنيون تداما داوبين نيوني كي يا صلاة جدي توصل رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ما توايا تقوى وادي تموري أتموتي وما تكا تمونا وينتبو دينو الشيطان كا وتنانا وتلمتنا ما تلت وتلي شيغا سورة أتابي في دي لوانوية بين سورة المطففين ببليوا سورة نه بماتي بنيوا أمانم بنيوا أجيبه binyiwa iji binyiwa iyo binyiwa achame ba mati ki pim odabe matina o mati ki pilukutu nki yada jote sana na manja na wonke bi jote nyebe ndakpena a ogete ya chocho unyika be de no wona maka kande ketale edana chamala e pami fitina de ke wa jote matini o matini ale wa gbe wa jote dani wi no gina ai da bi yana se baso de le da son parasi ama won gibi ya da jote nyebena no ya bi ni chocho oju e kagbe no wana o ya tapan fitina le mala fitina menta ka jote dani da se de mama madanne to bi mota ka ina mutaffifin mi je tiburu sura na mata ba ta kwidi wapo jogi pokwi wacha wadewye ke chawana dewye wapiri de ferede di jojode insala janna wa adi ke bani mu'minin bakino ye wailun de tantara da bani jahannama pon mata yati de wachiwo imi manja ne babo imi manja pe me share ne de tenterma mi boni imi manja pe me mata share ne de tentera da bayina weluye de wotida na wailun mino maya tambata kitebela lil mutaffifin kitebe matele ugu erame ni sikeli lame ne sani arame bin sabela bekata ay la sabekata الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون bakwana bewa ugueme ne bewa saniyame bewa sikelim na bi kyote matini binyiwa amana be matini dagbe plein qu'il faut bate matini binyiwa amana me wite matini de kipim unyigina oh yasalan salam ai zaman jade aya ne da bi fo da sa de meke ka to mi wona da bi yana sile bale te meta ka pa da sa ribo ba de raponi bigi be ka da terre wa ba pe yusi ki ya de mo pete bilna wa idha kaluhum bingi tonane gibi toti nyebene aw wazanuhum ko ko abo asane amma bingi bi te pana bo sikeli na bi nyebe mbe wa sane aya olambe sikeli so ta pe woju acha de 200 kg na 100 kg mi de kena wazin min sa de baba matin tana ne dawa zinare ya me bimbe ina wazin ya mu de kena ugu meta bintede ugu era metede chidana wa idha kaluhum bingi bi to matina bo sikeli mi aw wazanuhum ko ko abo asane ayamu yukhsirun mbe ya chochocho ba ti je da gbengi mbe batide matere ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun na da ay be kasaba pejege ba ki ne mata na ya pomba de ne mata bi ya da chote ta te bi akupa ki chombi kiyama disiru di fengi chote ya bi sabi ya pomba de me de ay be ka peje na mata ka wa na wala de da la fasaja ban se bomba na be chaye ya pomba de me mba yenki ya de ban ta mo na bi bobo bi na abi chambi nyipo mu de ya mba le ya po ke mati bi nyiwa amana onyin mati ni sake ugu emi kule
amo chona kinye na we tinyebe nugu era mabe bo momo aba ogu eme ngombe chatodabo dayana de nu biwe na we kakpe mo badabo te meta to ya na appointment ko be ya du to da ko se de boy chanki wongi sidana ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun da ya be makape jana kiyama be baribi mata bi ya da choti ya bi sabi dabo ke fo bi nyiwa amana ke goran kitebi li yawmin azim unwe takpe tinangawa unwe unwe da kibi kon pabi wa yi papi pataka bi piti ubuma wa ba madine ye wa yi papi bi piti ka ba de unwe ma ba jigidi mu yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin unwe da rale tan pata kiti pacin ka bi yosi tamata wa da kwenyi miye unwe ma ba jigidi mu ba unwe ma tananga ba jigidi ni unwe ma kella sedana ba manyeno wati ton pe mo ponle ba manyeno wati ton pe mo pon ato agbingbin amata ka ngante ke mati unyiwa amana kipinni ekebe yada nyebena ezakati ki yadeye na ba manye ti ton pe mo ponle ala amerika sadese yata matile ala meru polibo inna kitabal fujjar inna kabur qanim bikin pe be ma bewa takardam bewa atowa takada ba wae dum te patata kanne te pamalakam rakibu atid wakangali jibwede wakanga mwede be pata wa wae joide wa wae pide nte ta kalebe soti na bibi pinkpibi baba lone kaba mume bebe na bewa takardam wa ba wae la fi sijil na takadama de sijil pon badimbe na sijil isa kae wa ba wa onyiwa ejo ne epe sijil mawe epe nwe mba wa wipun wama adraka ma sijil ma ma'khudhu min kalimati sijin na ba wa tikbenti mabaya saraka wa takarda ponin batawa saraka wa takarda bi wa takarda saraka yo malaika ma zabe ben ba bi wa takardam ibo mo ta kayide na be wa titon pe taba kama da wa takardam ba wa patana oyana ochanna saraka wa saraka takarda ponin ba wa nkigbe gba to malaika meta ba saraka ramwa baba malaika mbasa babange saraka ramwa takarda bintanga ne bato kitabun markum na takarda ma be sabakpe numéro miene binyina wa ni numéro 1 so numéro 2 so numéro 3 so numéro 4 so ainsi de suite dende bipin pe maka ba de mbakpe numéro mi barak pana sar karanga de da sabe mbo numéro mi de sarkan de mba bipin pe bilante ba no pin pe una no wa takarda wa numéro mo to ba ta kubil ba no pin pe una no wa takarda wa numéro le mo to ba ta kubil de bo tibena waylun yawmaidin lil mukaththibin tibena keto ya tambatale mpe nyimai mi kore ya tambata kitebi momwale ba chogo kiyama ke chogo alqur'ani ke chogo rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam na mi ya tambata nda ayebe alladhina yukadhibuna bi yawmiddin ba chogo kiyama wanwe na da pore fere da pa unyili pona upeni ba be te fere se ba wali peni le bi chogo na kiyama pa wama yukadhibu bihi na banta ko bi chogo kiyama no banta ko bi chogo alquran no illa kulli mu'tadin sheba gete matawa akwai bi kenyi ba wana ya da ka chogo kiyama so kenyi ni o gete doko mbe mpoara wasa atimin alajo takpera
ba lakin ka ke karan kike kpembi tifuga ai bim babilu lo kiyama le me o wana kiyama kwa idha tutla alayhi ayatuna na da ayo be kana mata wa aya min gisona mata lana mata channa qala asatirul awwalin ya ba gengide nzana le asatirul awwalin dadati wa ebelenda sa rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kana alquran gisobi mbi wana asatirul awwalin dadati wa edan pelemin da sa be wa ebelewam ba ka ke bete ke pati ngoto te kanen ke nyeten nke da nyagati le imo manda sa kalla sedana alamir kasade alamir polibo ba ngam mo ki bonin da nyede wallahi wara sabon yaka base yi pusi barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun sedana da sabi ben ya san sana tikbin tiki ya da yana nyibo jasa na a tikbin tiki karano mo tampe wa di pengelebo ba mbilulo yanki so wike gbe yama ba ne da to le je kimi na pa je so wika kini ja kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun na ya be wa tikbinte ngi jote pe be wa akwengelebo nsebo ba mbilulo je ki so bi be ke te gbe ja ba mbele je kimi mbi mete be ke kola kalla sedana alameri polibo Qur'an no mota gbe mo nyen nile kiyama ba le lodu le mi kiyama bi siri ba mo chogona kiyama le mi o be na ya obane innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun bade barwa na kiyama pa kabiyi mi da kwenke to wa de yare kabe wa na be be ye bi yimi dike nyiti kabe wa na dike nyiti mo abe be ya dike nyiti ye na difina kiyama binyimir ka se mota binyimir ka se mota de na be ya da kana mota ma lelen wala denni dom muminin ba mbela bisotina unwi poni mota bi min tuba mi nyolle mota minna to ba arjanna manje bi ke ya se sense binyika be pa mota ka ki gbengi mo akobi wente poye nda so ya da baroba aba oba kete bari minna aljanna de intida ka so dina bi kenyi pata an rabbihim yawma idin la mahjubun da ko bi nyimire be se mota thumma onyi nyimire kale sena mota elanki ka bawe na innahum la salul jahim timin watinki kembi be wemmi la salul jahim timin wate bi wemmi thumma yuqalu malakan gimbina hadha alladhi kuntum bihi tukadibun mi wana chogonni ni ya no na ngopa na si pini e todin je masuru islaha wa ma mima isbiru aw la tasbiru nilana ni jesuru nilana ni jesuru kito chaniwi de kidi witiri denni ni boni lana ni gboti di witiri made ni sawa na koloti na sa de gbama ya na patena eje be gwa na onyi wi vete ba ba ko na ochani wi na da wiwe bi to wi amadu witiri mate si gbe dembi thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadibun na malaika ngimira ya no na mipa batiso ya mi wana la chokoni dunia boyene ne wana kiyama pa de fere de ba pa na be fere onyu pinpe ila poni na de dileye kella toti mba mon pe pita ji fe kigbiri na la maru polibo ba mon gora la karle kisi wa melekiti kibe ka pusiye be se da wa ese inna kitabal abrari na yakabi jobe meta takara dame la fi illiyin min al-ulu nabi jobe meta takadam da tider tentera bayina illiyini buku metenda sa takada metenda sa kaye metenda sa
na ba ta wa bi jobe metawa e joyene malaika bi jobe metemba binta wa takardam de iliyin wa mana ka sa kalma ko podan jaye inta da manja kawairin a rasul muhammadu na wa ma adraka ma illiyun ban bi mini sa a rasul muhammadu manja ka bayina illiyuni kebe na ay kalma ma wala fosa ko gurko kalma ina ban bi misi ka bayina illiyuni kitabun markum ina wanda sa kayeni wa ba wa binyiwa ayi ba ndi dilanda wa numero bandi dilanda numero minale ta kadne équipe mpomba bobole tigito nyina be bade bibi na Messi be tonna we to ba mo be na duniya firini anga de metenta kanne timbinyi chiga tinyina a wana wi pomme na fala wana wa bota yar pomme de wana wa bota yar ka posie senwa ya nabi ya da jodi yenge bi finan ke wana aba ye gizame bi côté yi les 10 premiers et ça pas 10 premiers pour les bi sirliwo ba ina premier deuxième troisième quatrième cinquième les 10 premiers ma ya to ka potemba ide ntida ka wana e ka bi jojo be meto atakara da me da de illiyin bon malaka mete girme bemba de metane da de numéroté ni ba ngona wa numéro ni hein ba ngona wa numéro ni wa tué ba mi ye premier mi wa numéro mi delbo deuxième wa mi delbo ke ba chu yashhaduhu al-mukarrabun Allahu akbar sadana ma sonin ne malaikan ba tunin me wata ai be kwata ya sheda ni binyima to ngaba karan ni duniya mwata wa binyim monti binyi jojobe malaikam binyi kete pajem kirikiri yebe bewa atoma kwata na malaika ma be ya sheda belan be na mukarrabuni mi jama inyi mwara bene mwata to tibichiga malaika membe ye na wayashaduna ala ma fihi yawmul qiyamah na malaika mbile sheda na bewato na ela fujeja ta la vola paye ifona be kabipo mimbo kide wini se mwata beki yada yina na wane japwa oya yimwale wane japwa oya yimwale na malaika mengina aida aya bata ela fujeja ta la fuchona jingiru pone tabengeno tifona nda sa alquran insha alquran tifona nda sa wazi wa tente she wazi wa tente na malaika mbi yada lebo atobo sheda إن الأبرار إن إكبي جوابي لفي نعيم بانو جوجولا بتا الجنة بوني ويادا جوتي دي باتن بينا نعيم دي جيرين دي نيوري نكي يوسي مبيبي مبينا نعيم داسانا دي جيري شي دي نيوري نبيبي وشاني مبينا نعيم mata otote bijiga ala la araik yanzurun na be dobo aga do mpare be tege bo aga do mpare mbewa fotempa mbewa lelembe lipikum be dota pajini yanzurun nke pe minyi bi wa ya bombade ala la araik yanzurun na be dobo aga do mpane Allahu akbar ke peta be dobo aga do mpane ke peta ki pepe ya ba de ya ni minyi bie don na be ada piti mi nki we minyi bi na benyen biki tuna mombona benye mbepe abatala ndawa de wanden gbabe abe sozan 10,000 ans bala joto ko ba den nga bomba lembe debo muminin do bo aga do mpane ke peta da za na passe to gbeni se to dendeze mbe wasana arjana nyuwa
onyi wabi kuna arjanna bondo korye o arjanna wa be kan sa duniya no wa ekpele pui de pa duniya no wa ekpele pui anwa sene wodi so bone wa arjanna anda to be sale to tadana ala la araik da ya yebe do bo agado mpane ngi pe pesa ngi pe peta vis-à-vis bi pe peta deze banagate de ko poko montene baru pade ze kamara ka de bene kwe kedane sinyimiye de na arjanna rame ka do bo agado mpa ke peta e baru wena be datantai tadana ta'ribu fi hujuhihim nadratan na'im tifina kisina kiyama na pepe na arjanna nyuisa na ekana onyi esema nya bi peke onyi mboka abo aske mechala de onyi nyimim ba to giza me diri ni se kaka onyi kasi esema nya akawa teni manja wa funni ke gbanku popo kwa wa kiye ke pane ebe na wa ni de tambata pachem da mina wi de tambata pachem na ba mbe we na de nyibiri nji wi de libo to tedana tarifu fi wujuhihim nadratan na'im arjanna nyibi aske ne be binyimin da bwa aske kematiye da bi poti nadratan na'im ni aske ilidina aske ka bwa binyimiye yuskana min rahiq na arjanna nyibi wa tinyo ga sabati batime na rahiq meda ma ba chai ebe na da kpe me da me ba be ajira me nwe nyube ba nduni e ponile da kpe palba ma bi jeli ka nyisa ma ba ya ni ijie tinya tiebe bi jeli yetanile te manja kaka ba kutinye te ba yomba kutimi palba ngpata cha de mi poni ese luri mi pole de kena me da ma ba ina rahikie même manjane original manjane na arjanna nyibi wa medame me sa rahikini medama chayene me ka sama deseye me ka bila kare makhtum Allahu akbar na ma kamete bi kimi woni da za yi fo ki ban palba dige ka ya da bara na manki nyunki kem oda mo kisi de batene o mo kisi juguni na da jugu deze onyi ka ke na se kwe ekpe oda mo ke igure pene ko poye wa nyu igure pene ko poda ala na nyu enyo ne na wa nyu ye nde mata nyi na da teke ki ya onyi na onyi nyo kike onyi na nyagari to wa mefe ntina ka zo dinale makhtum la na zo ni na medama me bi kimi bodile eze bi kidi khitamuhu misk no nyinyo na me da manda pote da wa nzoli wa ya da su mu fe mboye de la ro miski wa nzoli nda ya da ebe na tanyu kaka kola menne ibena da wa nzoli wa da su mu fe mboye ba ngani na nzoli wa be da su mu fe mboye ya ma mete da jubude la ro aba ina le misk wa fi dalik na yine ka debo falyatanafas almutanafisun sheti lo se tato di arbole ava se to lebena na falam bena ese bonele benga bilobe e kana na le bilobe ese bonele ko binyi igi pe lo to arjanna metane de wa fi dalik yine ka dena arjanna boni tinyo ka deti ko to lo se takipota tinyo dupoye falyatanafas almutanafisun sheti lo se tamata wa bota yar bole deta bar pota bota mete den ta yada jotu bota arjanna bun ma to tibikiga wa mizajuhu min tasnim nkpembe ina tasnim telaro ankpe wallahi bakaragane kakinyuti nyoga kana te pe mo bam biyana yi mbe gbada telaro nke to da pon ba ndeze ba ya degeme e ka ba gbati da kamishiwa telaro ma ke to da ponye nda jugun soli hoy nne kati nyoga ma medama ba so sinne a ko te ba me kakinyu kada pasi ponye
dawan soli wa anwe tasnimi wan soli na mu da kebe ya tona na ekela etuti nda sai da simisu ko wan soli tasnimi man tawa ba yosin medame da san peni da za be wada be de chene bela ke ngira to mpenda sa sidana aynan da za nyimbuni yashrabu biha al-muqarrabun Allahu akbar bawa to tu fo daraja na ale mema da be mo bigisi ngbe na be sanwa nkaru de to be ba pe mi na be bi jo de nyote to libo ne ebe na baba yina abrare be wa daraja ka fo muqarrabin baba yina abrare me bi jo be metene be wa daraja ka pe fo baba yina a ba pe mi de botida na maso ni na wa mizajuhu tinyo ga tadena ni jo tinyo arjanna boni wati yosiga taba yosini tlaron me min tasnim tlaron baba ina taslimi inda sa amba yosini tasnimi man ta osan peni tadana ainan da sa nyimbuni da ko da to yashrabu biha al muqarrabun wa ba pe me ba be kare me wata wa tante kisiri na me wata kasie bimbe ya da joti nyoda nyimbu mange wata ntotilo don biso tina be babe mata wa al arshi pombe ya da joti siri bimbe ina mukarrabun babi joti siri al arshi po yawma la dhillan illa dhillu mwe wada rambo ka kwa sha al arshi wambo bimbe ina mukarrabun mi sira na bimbe tinyo anyimbu ma wata ntotilo إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إنك برقانم دنيا بوني بعد دني دنيا بلا دني كلان بماليني كيام بسيا كبيلين نبي برقانم بلا دني بوا دنيا وادي بوني كلا بماليني للم بلا يانجد دون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كاوينا تبانا تمالبات كلها ماتا بيجي الدنيا كتيجي كيكو جوتي جي الاخره كتيجي دم بيجي نينكا فوين كتابا بكانا بيجي جيلي اني بوا بيجي جيلي كاجي توني مبكا كلابه نا ارزكي رامي باكي فوتي مالبات كاتمالبات نتيبا ارزكي donc ande be kawana ba ngonde na mata bi jin duniya kitewe kiji lahira kitewe mbagba yeke be lembe malinyi ntida ka lelo ki sojiele na innal ladina ajramu e ka bawana bur kontere mbe yabe tike nyiti mbe yabe kanu min alladina amanu yadhakun bala kan duniya be ladina ke labbe malinyi de se dile won ponta kanne ava o jenyinda ko jingir pon no wa anata ki jojini ke bwabi ni beletem ki jojini ki jengi bi beletem da sa ko bara ko bande binu cigale na ba de wata iboni beke ya da yana de ki jotu podina mbe kakella na ma jew yi di ba je kawa wodo way ha yene wa idha marru bihim yataghamazun na da yana na be malini podi e ga ba nyoko te be amojo ki luguti ni mowe na pana so amata be ya won pa mo pa sepe pa ma pa jaba ya mbigengebi jaba nke muini wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakihin be gorana be wa eyali ngbeni mbi jote para te paga te ba be wa eyali me yakela dawa te paga te ma be wa eyali mi jote ka me te di kemponi na to te ngada bodi e je kabe be pana keta kubulu chijibi mo anya fe yam be wa rasul muhammad mu ko ki kubi bi joti binu ni batana bi jode ke mu ko nyaka be in kalabu fakihini te chanchata kilolo ya mabie wa idha ra'awhum be kana be walini abadi ngete be insana le qalu inna haula la dalun na pana be wetele ni le banani ya pomba de ni be walini pata sabe wetele ni ya bi jenyi ka giti dunia boyele no nyingbo igba de ke ga ke ti wu ponu me nyongo c'est un fou be pete mama jini no te nyena me nye o mo munyu
no te yana le o mo munyu to di le ntinya nyete pa be ge wana difuni ngale mi nyongo bila yenza ya da sa me nyemba wana fu mi nyongo nne baru ko na ifu zingalom ilanta mala bata ka yeti menganta ya lo la wi boni mi nyongo aha ba wan para te mala bata wa shedan gide nyagidi baje debo nna be kana be mali nyimbe gina kpana kpaga mbe wadale wama ursilu alaihim hafidin sedana nda sani bi kenyi matoni na ne bi tongo be mali nyi ba sa be wadale ya matoni ni na ne bi tongo bi mmaka wa na ne bi tongo be mali nyi matoni ni bibo da sani mbo ma yamba leta na a ne bi tongo be mali nyi mme mo dan san wo boya nki jengi ba ma ya ma jewe mma jena pata na ya ma mo tan nen kayi de ma tonni ni bi jenyi be mali ni bole bilima no dige nyidi dawa ba meta ba ne ni kaya ne ponni fal yawma alladhina amanu min al kuffari yadhakun sedana dile wanwe dilem kiyama wanwe no ma be mali ñi mete be la ne ke fere be mali ñi mete be la ne ke fere de se na la labe binta be la ne ke fere ala la araiki yanzurun na be mali ñi do bo waga don pare ngi pe mi ñi bi ka de mi boni ki botiye hatama be be yingi di bi ke barebe ma salakakum fi sakar oja banjo de to sakara no wana qalu lam nakum min al musallin ima ta don ten kala la don le wala nakun nut'imul miskin ten kala chabi jejeli ten kala le zarame wa kunna nakhudu ma al khaidin ten kala den duniya wadi boye tembar de te poni ki jojini ki pingi mo ma ki de mo male ya be wena te metenwe de ke ta to nyina ja وكنا نكذب بيوم الدين تعالى دمجات لا تكون أمور نوم مقطع حتى أتانا اليقين المكفوك كي بنتلي أي تدانا قبانا لي فما تنفعهم شفاعة الشافعين بپالوا de pande babe pabire kwambi don wode bar do ma tana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kammi ko to boye ba lele pati mo ta be yada ko te leyo tijote ti biya joti le tijote ti mi pole ibuna ni be kana ba won pana wa be le ko joti pana onyi wa bo ta po ki le ko joti da ya da joti na ga na wa da joti nye mo ta ki na jo joti ponse e ta ga joti po bo punyo le ka ki le ko joti ye wi ya da joti de na mi bo ni so yi si mini se non palibo debo se da ga so dinale ala la araiki yanzurun binta do bo aga dum pane be mali ñi mete do bo aga don palen ke pebi ke ñi ka de mi boni ki gotiye hal tuwiba al kuffar ma kanu yafalun libo man be bari bi ke ñi mi bona de no de fere de ba fere ne da fo de bele de ni siyamba ya be mali ñi be bari bi ke ñi na to de tin ka da ya ga boni le be la tanse na tembe ka ko pon ne be tin ke ka bi ki ñule ne meto mi boni be la na ne ngote na te nike katena tema kinyuni te la ngutu hatara bona alquran bombe wana ne kwemi nguba inyi nda sabi nguna samu ne kamima na mata kinu ate ni mima ambe wana teka mata yadikiwo na halitu wibal kuffar ma kanu yafalun de be ferane no de ferane dana kan dunia da fo mbela bogina da fo mata yadikiwo Watu wale talafia.